इंसानी जिंदगी में 15 से 30 साल का जो अरसा है, इट्स अ गोल्डन एरा, ये एक सुनहरा दौर है। यू मेक फ्रेंड्स, यू लूज देम, यू मेक मिस्टेक्स, यू करेक्ट देम, यू फॉल, फेल, लर्न, रियलाइज, यू हिट रियलिटी। दोस्त बनते हैं, छूट जाते हैं, आप सीखते हैं, गिरते हैं, हारते हैं, हकीकत का आपको पता चलता है। और ये मोस्ट वरीसम पीरियड भी है, इसमें आपने बहुत कुछ करना होता है। आपके वालिदैन बूढ़े हो रहे होते हैं, नया पार्टनर तलाश करना है, जो ख्वाब देखे थे उनको पीछा करना है, डिग्री मिल रही होती है, यूनिवर्सिटी लाइफ से प्रैक्टिकल लाइफ में आना होता है। तो कुछ चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है आपने। जो पहाड़ आप अपनी कमर पे उठाए चल रहे हैं ना, इनको कमर पे नहीं उठाना था, इनके ऊपर चढ़ के इनको सर करना था। बहुत से लोग गोल नहीं बनाते, आप इन लोगों जैसे ना होना, गोल बनाना। रोजाना का गोल, हफ्ते बाद, महीने बाद और 5 साल बाद मैं क्या होऊंगा, इस सब को लिख लेना। आप जो भी बनना चाहते हैं उसके लिए सख्त मेहनत, सही सिमत में, सही डायरेक्शन में, सही लोगों और सही रहनुमाई के साथ बहुत जरूरी है। याद रखिए, लाइफ इज सीरियस, जिंदगी संजीदा लेने वाली चीज है। फ्यूचर इज सीरियस। कुछ सवाल बड़े अहम हैं आपकी ज़िंदगी में। कमाई कहाँ से आएगी, किन किन ज़राए से आएगी, मेरे मुस्तकबिल में जो इम्तिहानात आएंगे उसको किस तरह मैं सर करूंगा। सो ग्रेटनेस इज नेवर गिवन, इट इज अर्नड दोज हु आर विलिंग टू पे द प्राइस। जीत कोई हादसा नहीं है, इट इज रेंटेड एंड रेंट इज ड्यू एवरी डे। जीत किराए पर मिलती है और इसका किराया रोज देना होता है, कुर्बानी की सूरत में, सख्त मेहनत की सूरत में। यू शुड नॉट जस्ट एक्सेप्ट योर लाइफ, यू मस्ट लीड इट। जिंदगी में जो कुछ हो रहा है बस उसको आप मानते चले जा रहे हैं। हालांकि बहुत कुछ ऐसा था जो आपके कंट्रोल में था, लेकिन वो कुछ करने के लिए सख्त मेहनत चाहिए थी ना। आपके पास वसाइल भी हैं और अगर आप उनको बरूए कार ले आए तो अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। देखिए, पहाड़ी पे चढ़ना हो ना तो ये कोई एक्सीडेंट नहीं होता, बल्कि चढ़ने के लिए मेहनत होती है बहुत ज्यादा। हाँ, अगर नीचे गिरना हो तो फिर अपने आप को खुला छोड़ दे, घसीटते हुए नीचे आ जाएंगे। तो ऊपर जाना ये मेहनत मांगता है। आपने कोई ऐसी किताब नहीं पढ़ी होगी जिसका नाम है एक्सीडेंटल अचीवमेंट्स, कि जनाब एकदम से कोई एक्सीडेंट हुआ और कोई बड़ी चीज मिल गई। नो, behind every successful person, behind every successful institute, you will find a success story। जितने भी कामयाब लोग हैं, जितने भी कामयाब इदारे हैं, जाएं देखें कामयाबी कैसे मिली इनको। जितने अज्जाए तरकीबी कामयाबी के हैं, सारे के सारे आप वहां मौजूद पाएंगे। सख्त मेहनत, इंतजार, कुर्बानी, ईसार। सो ट्राई टू मेक योर स्टोरी अ सक्सेस स्टोरी। वर्क हार्ड, दिस इज गुड, बट थिंक हार्ड, दिस इज बेस्ट। सख्त मेहनत करो लेकिन गहराई में जाके सोचना ना छोड़ो। आप सब कहीं ना कहीं मुलाजिम होंगे, कारोबार करते होंगे। मुझे एक बात का जवाब दे, कंपनी वही है, उस कंपनी में 2 लोग मुलाजिम हैं, एक की तनख्वाह 3 लाख है, कि 50,000 है। दोनों की उम्र भी एक जैसी है, यूनिवर्सिटी भी एक जैसी है, दोनों के उस्ताद भी एक जितने हैं, और दोनों की फैमिली बैकग्राउंड भी एक जैसी है, और दोनों को मसाइल भी वही है। लाहौर की गर्मी है, लाहौर का मौसम है, लाहौर की ट्रैफिक है। क्या वजह है कि एक बंदा 30,000 कमा रहा है, 3 लाख कमा रहा है? इट मींस दैट यू आर नॉट पेड फॉर द टाइम यू ब्रिंग इन, यू आर पेड फॉर द वैल्यू यू ब्रिंग इन। वक्त के पैसे नहीं दे रहा अगला आपको, आपकी ताकत सलाहियत के पैसे दे रहा है। हार्ड वर्किंग इज नॉट सक्सेस। सख्त मेहनत कामयाबी नहीं है। कामयाब आदमी वो है जो सख्त मेहनत को कामयाबी में बदलना जानता है। दिस इज द की टू सक्सेस। मैं कुछ हट के जिंदगी गुजारना चाहता हूं, अबव एवरेज। मेरी तनख्वाह कुछ हट के होनी चाहिए, मेरे रिजल्ट्स कुछ हट के होने चाहिए। तो याद रखो, अगर हटकर तनख्वाह चाहते हो ना तो बाकी काम भी हटकर करने पड़ेंगे, मेहनत भी हटकर करनी पड़ेगी, मुस्कुराहट भी तुम्हारी कुछ हटकर होनी चाहिए, तुम्हारा हाथ मिलाने का अंदाज भी कुछ हटकर होना चाहिए। डोंट गिव सिग्निफिकेंट टाइम टू इनसिग्निफिकेंट थिंग्स। ज्यादा वक्त छोटी छोटी चीजों को ना दो, ज्यादा वक्त बड़ी चीजों को दो। इफ यू वांट टू बी हेल्दी, स्टडी हेल्थ। सेहतमंद बनना चाहते हो, सेहत को पढ़ो। इफ यू वांट टू बी वेल्दी, स्टडी वेल्थ। दौलतमंद बनना चाहते हो, दौलत को पढ़ो। एंड इफ यू वांट टू बी पायस, स्टडी द लाइफ हिस्ट्री ऑफ पायस पीपल। और अगर नेक बनना चाहते हो तो नेक लोगों की जिंदगी को पढ़ो। ये कोई मुश्किल फार्मूला है? दिस इज वेरी इजी। अगर आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन और नज़्म ज़ब्त नहीं है, इसका मतलब आपके फैसले मूड और जज्बात के मुताबिक हो रहे हैं। जब मूड किया कर लिया, जब जज्बात उभरे हो गया, वरना बैठे रहे।
بعض لوگ موٹیویشن کا انتظار کرتے ہیں کہ کوئی موٹیویٹ کرے تب ہم کام کریں. اس کے 3 نقصان ہیں. نمبر 1, ایسے لوگوں کی زندگی میں جب کوئی اپرچونٹی, کوئی اچھا موقع آتا ہے, ہو سکتا ہے وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے, کیونکہ اگر وہ اس موقع کے وقت موٹیویٹڈ نہیں ہے تو پھر وہ بیٹھے رہ جائیں گے, موقع کوئی اور اویل کر لے گا. نمبر 2, جب ان کی زندگی میں کوئی بڑا حادثہ یا سانحہ ہوتا ہے, یہ بالکل ہی بیٹھ جاتے ہیں. اور نمبر 3, جس جگہ سے موٹیویشن آ رہی ہے, سورس آف موٹیویشن, اگر وہ نہ رہا تو پھر یہ بھی کسی کام کے نہ رہے. تو کیا ہونا چاہیے؟ ڈسپلن. ڈسپلن, نظم و ضبط. یاد رکھیے انسانی زندگی میں the most powerful thing وہ کیا ہے؟ دن کے کسی خاص حصے میں کوئی خاص کام آپ روزانہ کر رہے ہیں, آپ کا وقت, پیسہ, وسائل اس پہ لگ رہے ہیں, یہ عادت بن جاتی ہے اور یہ نظم و ضبط ہے. اب ایسے بندے کو بیرونی امداد یعنی موٹیویشن نہیں چاہیے. گھر میں جیسا مرضی بڑا سانحہ حادثہ ہوتا رہے, اس کے جسم کو تو عادت پڑ چکی ہے, اس نے تو کام کرنا ہی کرنا ہے. نتیجہ مل رہا ہے کام کرے گا, نتیجہ نہیں مل رہا کام کرے گا, نتیجہ تھوڑا مل رہا ہے پھر بھی کام کرے گا. اور یہ جتنی بڑی کامیابیاں آپ کو نظر آتی ہیں, سمندر کے سینے کو چیر کے پل بن جاتے ہیں, بیماریوں کی دوائیاں, ویکسینیشن ایجاد ہو جاتی ہیں, اور یہ جو بڑے لوگوں کی زندگیاں ہیں, آپ کے خیال میں یہ کیسے کام ہو گئے؟ یہ ڈسپلن اور نظم و ضبط ہے. یہ جو نفوس قدسیاں ہیں, بڑی پرسنالٹیز ہوتی ہیں, آپ کے خیال میں ان کا انداز زندگی کیا ہے؟ جب دل چاہا عبادت کر لی, جب موڈ آیا, جب جذبات ابھرے کوئی کام کر لیا, ورنہ بیٹھے رہے. نو, ڈیلی with consistency, this is the key of success. So discipline, no. Self-discipline, no. Consistent self-discipline, نظم و ضبط, ذاتی نظم و ضبط, مستقل کام. دیکھیے نظم و ضبط یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ کوئی ٹیکہ تو نہیں ہے, کوئی گولی تو نہیں ہے, ٹیبلٹ کے صبح اٹھ کے آپ کھائیں گے تو آپ کی زندگی میں نظم و ضبط آ جائے گا. Just always willing to take a new step. بس ہار نہیں ماننی, لگے رہے. کیونکہ ڈسپلن اور نظم و ضبط میں فوری انعام نظر نہیں آتا, نو امیجیٹ ریوارڈ. بس 9 دفعہ آپ نے قدم اٹھایا, 9 دفعہ آپ ہار گئے, 10واں قدم بھی ضرور اٹھانا ہے, کیونکہ 9 قدم آپ کو جیت کے قریب لا چکے ہیں. اینڈ ریمبر, آل ڈسپلنز آر انٹر ریلیٹڈ. یہ چھوٹی عادت بڑی عادت کوئی نہیں ہوتی. ایوری نیو ڈسپلن افیکٹس دا ریسٹ. ایک کوئی چھوٹی عادت میں نظم و ضبط پیدا کر لیں, باقی سب کچھ سیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ واک کرنا شروع کر دیں, ہو سکتا ہے واک کی عادت جب شروع ہو آپ سیب کھانا بھی روزانہ شروع کر دیں. سیب کھانے کے بعد وقت کی پابندی بھی آپ کی ذات میں آ جائے. روزانہ برش کر رہے ہیں آپ, روزانہ مسواک شریف کر رہے ہیں آپ, اور پھر اپنے کاموں کو لکھنے کی عادت بنا رہے ہیں آپ. تو ایک چیز کو سیٹ کر لیں, اس کا اثر پوری زندگی پر ہونا شروع ہوگا. اور آپ یہ جو پوچھتے ہیں کہ کانفیڈنس اور خود اعتمادی کیسے آئے گی, کوئی بڑا فارمولا نہیں ہے, کوئی بڑی کلاسز دینے کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ ون تھنگ, اسٹارٹ اے ڈسپلن اینڈ اسٹک ٹو اٹ. بس کسی کام میں نظم و ضبط بنا لیں اور اس میں قائم استقامت کے ساتھ رہیں, پہاڑ جیسا حوصلہ آپ کے اندر آ جائے گا.